बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक़ को हमेशा सलामत रखे। दोस्तों, बहुत सारे शौकीनों का मैसेज आ रहे हैं, उनका सवाल आ रहा है और कल एक ग्रुप में मैं देख रहा था तो वहाँ पे वॉइसें सुन रहा था तो वहाँ पे चल रहा था कि तीतर अब क्रीज़ में आना शुरू हो गए हैं, तीतर ख़ारिश करना शुरू हो गए हैं, फाइनल टाइम में जाके सुस्त हो जाते हैं, ख़ारिश करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि क्रीज़ का टाइम आ गया है। नहीं भाई, क्रीज़ का बिल्कुल टाइम नहीं आया। आपके तीतरों में थोड़ा सा मौसम की वजह से कुछ बारिशें हुई हैं, उसकी वजह से थोड़ा सा बदलाव आया है। तो बहुत सारी वजूहत होती हैं जो तीतर पर गिराना शुरू कर जाते हैं और बाद में जब फाइनल टाइम ख़ारिश करना शुरू कर जाते हैं, ये बैठ जाते हैं। उनकी और भी बहुत सी वजूहत होती हैं। तो मेरे पास एक तीतर आया जो मेरा अपने हाथों का ख़रीदा हुआ तीतर था। उसका यही मसला था कि वो तीतर जब मैं घर में रखता तब भी वो पिछले टाइम ख़ारिश करता था जब बुलाई कराता था तो, और पहले टाइम बिल्कुल फ्रेश और एक नंबर पे बुलाई करता था, सारा कुछ है। लेकिन जब शाम को टोरे पे लेके जाता या शाम की बुलाई लेता तो उस तीतर ख़ारिश करता था। मैंने उसे कीड़ों की दवाई भी दी, मैंने उसे जुओं की दवाई भी दी और उसे सारी चीज़ें मैंने दे के टेस्ट किया। तो उसमें क्या ख़राबी थी, उसे खून की एलर्जी थी। वो खून की एलर्जी की वजह से वो ख़ारिश करता था। तो ऐसे तीतरों के लिए बड़ी मुफीद और बड़ी अच्छा पानी आपको बताने वाला हूँ। तो बिल्कुल भी आपका तीतर अल्हम्दुलिल्लाह अंदर खून की एलर्जी से बिल्कुल पाक हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा, मैदे की बीमारियों से पाक हो जाएगा, उसे जो ज़हर आबाद है उससे पाक हो जाएगा। और ये ख़ारिश वगैरह तो दूर की बात, ये अपना परों को मुँह भी नहीं लगाएगा। इंशाल्लाह आप मेरी इस वीडियो से जुड़े रहें, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। जो तीतर चक्री में जाके फ़ाइनल टाइम ख़ारिश करते हैं, इंशाल्लाह ख़ारिश नहीं करेंगे। आपने क्या करना है, देसी सा नुस्खा है, आसान सा नुस्खा है, तो आपने इसे नोट कर लेना है, कापी पेंसिल ले लेनी है। नुस्खा बताने से पहले एक छोटी सी गुजारिश हमेशा करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। दोस्तों, तीतर अंदर से जब एलर्जी होती है तीतर को, तो तीतर जाके पिछले टाइम ख़ारिश करना शुरू कर देता है, थकावट का भी शिकार हो जाता है और टांगों से भी कमज़ोरी दिखाना शुरू कर देता है। तो पहले टाइम की उसकी अपनी मस्ती की बुलाई होती है जिसकी वजह से वो भरपूर बुलाई भी करता है, सारा कुछ करता है, ख़ारिश को भी बर्दाश्त करता है, ये सारी चीज़ें वो बर्दाश्त कर लेता है। उसके अंदर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत होती है कि पहले टाइम वो उन चीज़ों को बर्दाश्त करता है। लेकिन जो ही पिछला टाइम होता है उसमें थकावट भी आ जाती है, तो फिर उसका क्या काम होता है, वो ख़ारिश पे लग जाता है या फिर बैठ जाता है। तो ऐसे तीतरों के लिए बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, आपने नोट कर लेना है। देसी सी चीज़ें हैं जी। आपने 5 किलो पानी ले लेना है, चूल्हे पे चढ़ा देना है। तो आपने नीम होती है एक, और एक होती है जो जिसे हम दरेक भी कहते हैं। दरेक अलग चीज़ है, नीम अलग चीज़ है। तो एक जंगली दरेक होती है, एक देश जो वलैती जिसे हम नीम भी कहते हैं। ये अलग अलग चीज़ें हैं। नीम होती है बड़े पत्तों वाली और जो हमारी देसी दरगाणुओं वाली नीम होती है वो और होती है। तो आपने इन दोनों के पत्ते ले आने हैं, जो बिल्कुल नई कोंपलें होती हैं जिसे डुस भी कहते हैं। आपने वो ले आनी है एक मुट्ठी, और एक मुट्ठी आपने नीम के पत्ते ले आने हैं। एक मुट्ठी दरेक के, एक मुट्ठी आपने उसके नीम के। तो फिर आपने 12 अदद आपने दरकानू ले आने हैं जो उसके साथ फल पड़ता है, वो आपने ले आना है। उसके बाद आपने कीकर की जो नई कोंपलें होती हैं वो ले आनी है, और कीकर की जो छिलका होता है, पक्का छिलका जिसे कहते हैं, आपने उसे दराटी से या किसी का चाकू वगैरह से काट के ले आना है, कुल्हाड़ी वगैरह से। तो वो इतना हाथ इतना हो छिलका आपका उसका कीकर का, तो आपने वो ले आना है। उसके बाद एक चीज़ है, और ये जो हम दंदासा करते हैं, ये दंदासा आपने उंगली बराबर आपने वो भी इसमें ऐड कर लेना है। और इसके बाद आपने इसमें रस वैणा और काली चीरी और गुड़, आपने इतना सा गुड़ भी आपने ले लेना है। एक जो रोड़ी होती है, जिसे रोड़ी कहते हैं, हम तो रोड़ी कहते हैं, तो डली जिसे कहते हैं, आपने वो एक डली भी ले आनी है। आपने इतना पकाना है, इतना पकाना है, वो 5 किलो पानी या 2.5 किलो रह जाए, आधा रह जाए, तो आपने उसे उतार लेना है, उतार के ठंडा कर लेना है, मल के छान लेना है अच्छी तरह से। आपने तीतर को ये लगातार पिलाना है जब तक ये ख़ारिश नहीं छोड़ेगा। आपने तीतर को इसमें कोई सादा पानी ऐड नहीं करना। अगर एक दिन नहीं पिएगा, दूसरे दिन ये अपनी प्यास की वजह से लाजमी पिएगा। आपने लाजमी इसको ये देते रहना है, देते रहना है। तो ये कोर्स है ये तकरीबन 12 से 15 दिन का। मैंने अपने तीतर को दिया था, शुरू कराया था, यकीन माने उसने फ़ाइनल टाइम पे कोई ख़ारिश नहीं की। एक राउंड में उसने ख़ारिश की थी, जो राउंड उसने 16 का दिया था। उसके बाद मेरा तीतर यानी कि 3 मिनट बोलता था, 18-20 का राउंड दे के फिर अगले 2 मिनट जो है वो ज़ाया करता था, वो ख़ारिश करता था। तो मैंने उस्ताद जी से रब्ता किया, उस्ताद जी ने मुझे ये देसी नुस्खा बताया।
میں نے یہ کیا. ہاں اس میں اور ایک چیز مجھے بھول گئی ہے, وہ لازمی ہے. کوڑ تمبا اتنا موٹا جو آج کل یہ ساون بھادوں میں جو آنے والے اگلے مہینے ہیں ان میں اکثر آپ کو تازہ بھی مل جاتا ہے. اگر ان دنوں میں آپ کو تازہ نہیں مل رہا تو آپ نے پنسار سے لے آنا ہے سوکھا ہوا, وہ بھی وہی کام کرتا ہے. آپ نے ایک کوڑ تمبا اتنے سائز کا, موٹے سائز کا آپ نے وہ لے آنا ہے. وہ خربوزے جیسا ہوتا ہے اوپر سے شکل اس کی, لیکن اندر سے کڑوا ہوتا ہے, بیج بھی اس کے ہوتے ہیں. آپ نے پورا اسے 2-4 ٹوٹے کر کے آپ نے اسے بھی بیچ میں ڈال لینا ہے. یقین مانیں اتنی اچھی اور اتنی بہترین بلائی کرے گا آپ کا تیتر. پچھلے ٹائم خارش وغیرہ نہیں کرے گا. تو میں نے اپنے تیتر کو دیا ہوا ہے, میرا آزمودہ ہے. آپ کا تیتر بیٹھے گا نہیں, بیٹھتا جب تیتر کے اندر بادی اور یہ چیزیں آ جاتی ہیں نا, سب سے پہلے بادی کا تیتر شکار ہوتا ہے, پھر اس کے بعد الرجی کا ہوتا ہے, پھر نزلے کا ہوتا ہے, پھر زکام کا, پھر اس کا ناک بند, پھر اس کے زہر باد. یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ اسی طرح آتی ہیں. آپ کوشش کرا کریں, آپ تیتر کو کوئی نہ کوئی کڑوی چیز دیتے رہا کریں, ڈیلی کے حساب سے نہیں تو کم از کم ہفتے میں 1 یا 2 بار اس کو دیتے رہا کریں. کالی مرچ آدھی سی دے دیا کریں. آپ ڈوڈا پنیر اور کالی مرچ کا پانی بنا کے اسٹرنگ والی بوتل میں, اتنی بڑی بوتل ہو اسٹرنگ والی, اس میں 2 کالی مرچیں اور 1 ڈوڈا پنیر آپ وہ ڈال کے رکھ لیا کریں. اس سے یہ تیتر زہر باد سے بچا رہتا ہے, ملائی سے بچا رہتا ہے, بادی سے بچا رہتا ہے. آپ کا تیتر خوراک کم نہیں کرتا, وہ اچھے سے اس کا معدہ چلتا رہتا ہے, بھوک کو بڑھاتا ہے. یہ ساری چیزیں تیتر میں بادی کی وجہ سے آتی ہیں. جب تیتر کے اندر بادی ایک دم آ جاتی ہے, وہ ٹانگوں سے اس کی ٹانگیں جھکڑی جاتی ہیں, ٹانگوں میں درد محسوس ہوتا ہے, ٹانگیں درد کرنا شروع کر جاتی ہیں, تیتر بدمست سا ہو جاتا ہے, بس خارش کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری چیزیں بادی کی وجہ سے آتی ہیں. اور یہ جو میں نے چیز آپ کو پانی بتایا, یہ بادی کو بھی ختم کرتا ہے اور زہر باد ملائش کو بھی ختم کرتا ہے. اندر سے تیتر کو بالکل صاف ستھرا اور بالکل شیشے کی طرح اس کے خون کو کر دیتا ہے. بالکل صاف ستھرا خون ہوتا ہے. جس طرح ایک صافی آتی تھی پہلے زمانے میں, صافی سے خون صاف, چہرہ شاداب, ایسی چیزیں میں دیکھتا رہتا تھا. اکثر چھوٹے ہوتے تھے تو ٹی وی پہ ایڈ چلتا تھا. یہ وہی چیز ہے, یہی صاف کرتا ہے خون کو. آپ نے یہ پانی بنا لینا ہے, تیتر کو دینا ہے. اگر آپ کا تیتر ان چیزوں کا شکار ہے تو یہ پانی آپ ضرور دیں. انشاءاللہ آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہوگا. تو دوستو یہ ساری چیزیں رفتہ رفتہ میں آپ سے ڈسکس کرتا رہوں گا. آج بھی میں نے ایک ویڈیو لوڈ کی, یہ جو آج ویڈیو بنا رہا ہوں یہ کل اپلوڈ کروں گا. تو آپ نے کامنٹ سیکشن میں اپنے سوال رکھنے ہیں. آئندہ کے بعد میں آپ کے کامنٹ کا جواب دوں گا. جو اگلی ویڈیو ہوگی آپ کے سارے کامنٹس کا جواب دوں گا. کوشش کروں گا ہر بندے کا بیچ میں نام آئے, آپ کا سوال آئے, اس کا جواب دوں گا. چاہے ویڈیو 30 منٹ بھی ہوتی ہے تو ہوتی رہے, لیکن آپ کے سوالوں کے جواب جو میں تفصیل سے دوں گا. تو آپ کا حق بنتا ہے کہ نیچے کامنٹ کریں, جتنا اردو میں کامنٹ کریں, صاف لکھائی ہو, جو مجھے سمجھنے میں بھی آسانی ہو اور جس کا جواب میں آسانی سے دے سکوں. تو آپ اپنے کامنٹ سیکشن میں جا کے, میرے کامنٹ سیکشن میں جا کے کامنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ آ رہا ہے. تو انشاءاللہ میں جو میرے علم میں ہوا میں ضرور آپ کو بتاؤں گا. تو دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.